अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 4। तो सबसे पहले हमें देख लेना है रिजल्ट। तो आज हम सीखने वाले हैं 3 फार्मूलाज। एक सीखेंगे इफ, दूसरा सीखेंगे इफ और तीसरा सीखेंगे फार्मूला इफ एंड। तो इन तीनों में इंशाल्लाह आखिर में आपको फ़र्क समझ आएगा कि ये 3 फार्मूला किसके लिए यूज़ होते हैं। लाज़मी नहीं है ये एक मार्कशीट के लिए ही यूज़ हो, ये और भी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट मैं यहाँ पे मार्कशीट का ही बता देती हूँ। जैसे इफ़ जो है ये यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं कि ये पास होगा या फेल होगा। यहाँ पे जो सोना है पास होगी या फेल, इसका रिजल्ट देख लेते हैं। यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे, यहाँ पे लेंगे इफ जो है सिर्फ एक ही कंडीशन को समझता है, सिर्फ एक ही कंडीशन ये लेगा। यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट की, अब मुझे इसको कंडीशन देनी है कि कितने में से इसको मतलब कितनी रिजल्ट देनी है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे टोटल मार्क्स देनी है। रिजल्ट में आपको क्या देना है, टोटल मार्क्स देनी है। जैसे इसके 334 मार्क्स हैं, तो अब मुझे यहाँ पे ग्रेटर देना है और इक्वल। अब मैं किसी स्कूल की मार्कशीट ये बना रही हूँ, तो उसके हेडमास्टर ने मुझे कहा है कि जिसकी मार्क्स जो हैं वो 300 है उसको पास कर दो, जिसकी कम है उसको फेल कर दो। तो अब मैं क्या दूंगी कि ये जो टोटल है 334 इससे ज़्यादा हो या इसके जितनी हो तो पास कर दो या फेल कर दो। ठीक है, मैं यहाँ पे उस कंडीशन के हिसाब से जो मुझे दी गई है 300 पे पास कर दो या उससे कम हो तो फेल कर दो, तो मैं यहाँ पे वो दूंगी। उसके बाद मैं कॉमा दूंगी, उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगी डबल कोटेशन, उसके बाद मैं लिखूंगी पास। अगर ये शर्त पूरी नहीं करता, 300 इसकी मार्क्स नहीं है, तो इसको फेल कर दो। डबल कोटेशन फेल, अब यहाँ पे ब्रैकेट ओवर। अब यहाँ पे जो एक्सेल है ये यहाँ पे खुद ही बताता है। मैंने इफ का फंक्शन लगाया तो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट, यानी कि ये जो मार्क्स है मैंने इसको लॉजिकल टेस्ट बताई कि 300 तक पास कर दो। ये ट्रू वैल्यू है पास और ये फॉल्स वैल्यू हुई तो फेल। ये मैंने इन दोनों ये वैल्यूज भी दे दी और यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट जो थी ये मैंने इसको बता दी कि जो H2 सेल है उसमें 334 मार्क्स है, अब 300 तक इसको पास कर दो, अगर नहीं है तो फेल कर दो। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओवर की और इंटर की प्रेस की, तो देखें इसने इसको पास कर दिया। क्यों पास करा, यहाँ पे क्लिक करते हैं, फॉर्मूला बार में देखते हैं। अब देखें इसने 300 देखा तो इसकी मार्क्स कितनी थी 334, यानी कि 34 इसकी मार्क्स ज्यादा है, पासिंग मार्क्स ज्यादा है, तो इसने इसको पास कर दिया। अब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे फेल भी लिखा हुआ है। अब फेल किसको करा है देख लेते हैं। यहाँ पे इसने फेल यहाँ पे 285 वाले को किया है। क्यों, क्योंकि इसकी मार्क्स जो है 300 नहीं थी। तो इफ जो है ये इसने ये कंडीशन ली, एक कंडीशन इस पे पास करा और इस पे फेल कर दिया। तो ये एक इसकी एक फंक्शन था, इसने रिजल्ट निकाल दी। उसके बाद हम देख लेते हैं इफ और एंड इफ एंड का फॉर्मूला। इफ और क्या है, इफ एंड क्या है। अब जैसे मुझे मुझे क्वेश्चन पेपर मिलता है, ठीक है, उसमें 2 सवाल है, उसमें लिखा हुआ है व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और व्हाट इज एक्सेल। इसमें लिखा हुआ बीच में व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ये करो, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल, ये इन दोनों में से एक करो। ठीक है, और यहाँ पे लिखा होगा व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एंड दिया गया है यानी कि मुझे दोनों सवाल करने ही करने हैं।
اور اس میں جو ہم نے فارمولے میں فنکشن دیکھا کہ اس نے صرف ایک فنکشن دیا، کون سا؟ یہاں پہ ٹوٹل مارکس دی اور صرف 300 دی کہ بھائی اس کو پاس کر دو، اگر نہیں ہے تو فیل کر دو۔ تو یہ اف جو ہے صرف ایک فنکشن کو دیکھتا ہے، اف اور جو ہے وہ دونوں میں سے ایک، اور اینڈ جو ہے وہ دونوں کو دیکھتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں دونوں فارمولوں کا۔ اب یہاں پہ میں نے یہ جو کمپنی ہے دا موناس کمپنی، ان کے مینیجر نے مجھے دی ہے یہ کنڈیشن دی ہے کہ جو امپلائی ہیں ان کی جو ہے سیلری جو ہے 50,000 ہو، اور ان کی پریزنٹ ڈے جو وہ دنوں میں آئے وہ 305 ہو، تو کیا کرو، ان کو پروموشن دے دو۔ فارمولا لگاتے ہیں۔ اب لازمی نہیں ہے کہ یہ آپ یہاں پہ لازمی نہیں ہے کہ آپ یہ یہاں پہ طریقے سے ہی لگائیں، یا مطلب کہ اس جگہ پہ ہی لگائیں۔ اس کا یوز بہت ساری جگہ پہ ہو سکتا ہے، وہ آپ پہ ہے کہ آپ نے صرف اس کو سمجھنا ہے کہ فارمولے کا مطلب کیا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اف کا فنکشن لگا دیا، اف کے بعد کیا لگانا ہے؟ اینڈ لگایا، اس کے بعد بریکٹ اسٹارٹ۔ اب یہاں پہ مجھے یہ دینی ہے پریزنٹ ڈیز، یعنی کہ 35 کے ڈیز تھے۔ اب مجھے یہاں پہ گریٹر دین اور ایکول، یا اس سے زیادہ ہو یا اس کے برابر ہو۔ اب مجھے 305 ڈیز میں دیے گئے ہیں کہ اتنے دن ہو، اور دوسرا یہاں پہ سیلریز کی، اس کے بعد گریٹر دین یا ایکول۔ اب مجھے مینیجر نے کیا کہا تھا کہ 50 اس کی سیلری ہو، یعنی کہ دن کے 305 ڈیز اور سیلری 50۔ یہ دونوں کنڈیشن میں اگر یہ پاس ہو جاتا ہے تو اس کو پروموشن دے دو۔ تو میں نے یہاں پہ وہ دن بھی دے دیے، اور یہاں پہ وہ 50,000 بھی دے دیے کہ سیلری بھی دے دی، دن بھی دے دیے، اور اس کا پریزنٹ اور اس کی سیلری جو تھی وہ بھی دے دی۔ میں نے لاجیکل جو تھا لاجک ایک بھی دیا، دوسرا بھی دیا۔ اب مجھے یہاں پہ بریکٹ اوور کرنا ہے، بریکٹ اوور کیا، اب کوما دیا۔ اب یہاں پہ مجھے ڈبل کوٹیشن میں دینا ہے ٹرو ویلو۔ ٹرو ویلو کیا ہوگی؟ اگر یہ ان دونوں کنڈیشن میں پاس ہو جاتا ہے تو اس کو پروموشن دے دو، یعنی یس کر دو۔ اگر میں نے کوما دیا، اگر نہیں تو ڈبل کوٹیشن نو کر دو، یعنی کہ اس کو پروموشن نہیں دو۔ ڈبل کوٹیشن بریکٹ اوور، اب انٹر کیا تو اس کو پروموشن نہیں ملا۔ اب کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ اس کی سیلری 50,000 سے کم تھی۔ دونوں کنڈیشن میں یہ پاس نہیں ہوا، کیونکہ دن تو صحیح تھے، دن تو پورے تھے، پریزنٹ 305 ڈیز اس کے پورے تھے، پریزنٹ تھے، لیکن اس کی سیلری کم تھی تو اس نے نو کر دیا۔ اب یہاں پہ صرف اس کو یس کرا، مونا کو، کیونکہ اس کی سیلری 50,000 سے زیادہ تھی اور دن بھی اس کے 307 تھے۔ اگر 5 تک ہوتے تو بھی چل جاتا، اگر 50 تک اس کی سیلری ہوتی تو بھی ہو جاتا۔ اب دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ اس کے دن تو 305 ہے، لیکن اس کی سیلری ہم بڑھا دیتے ہیں۔ سیلری جیسے میں نے یہاں پہ میں نے اس کی سیلری کر دی 500، انٹر کیا، تب اس کو پروموشن مل گیا، یعنی دونوں کنڈیشن میں یہ پاس ہو گیا، نیا پاس ہو گئی، اس کو پروموشن مل گیا۔ تو اف اینڈ کا فارمولا یہ کام کرے گا۔ اب اف اور کا فارمولا کیا کام کرے گا؟ میں نے کیا سمجھایا تھا کہ اگر ہمیں کوشچن پیپر ملتا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے واٹ از مائکروسافٹ ورڈ اور واٹ از مائکروسافٹ ایکسل، اور مطلب ان دونوں میں سے ایک کرنا ہے، اینڈ مطلب دونوں کرنے ہیں، سیلری بھی یہ اس کا بھی، اور یہاں پہ صرف ان دونوں میں ایک کنڈیشن اگر اس میں پاس ہو گئی، یا تو دن یا تو سیلری، تو یہ اس کو پروموشن مل جائے گا۔ دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ میں نے ایک فنکشن لگایا، اس کا فارمولا لگایا، اور یہاں پہ لکھا اور لکھا، بریکٹ اسٹارٹ کی۔ اب یہاں پہ میں نے 305 اس کے ڈیز تھے وہ لگائے،
अब ग्रेटर देन और इक्वल, जहाँ ज़्यादा हो या बराबर हो। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मैनेजर ने मुझे कहा था कि 305 डेज तक इसकी रेंज हो, ठीक है ना। तो अब मैंने यहाँ पे कोमा दिया, कोमा देने के बाद सैलरी पे लगाया। अब सैलरी ये हो गई। अब यहाँ पे ग्रेटर देन किया, इक्वल किया। अब या तो इससे ज़्यादा हो या इसके बराबर हो। सैलरी कितनी? 50,000। और अब मुझे कॉमा लगाना है। लॉजिक मैंने इन दोनों को दे दिया। अब मुझे क्या लगाना है? इनकी वैल्यू देनी है। यस करना है या नो करना है। तो मुझे डबल कोटेशन लगाना है और उसके बाद लिखना है यस या नो। डबल कोटेशन में देना है या नो। अब ब्रैकेट ओवर। अब इंटर प्रेस करूंगी। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये कोमा लगाना, ब्रैकेट ओवर करना था। ये देखे ना, थोड़ी थोड़ी गलती हो जाएगी तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट हो गया। यहाँ पे ये मैंने इसको लॉजिकल टेस्ट दे दिया कि भाई अब जो है इसका ये जो दिन है प्रेजेंट दिन, ये 305 हो और जो सैलरी इसकी हो वो 50 हो। तो यस करो और नो करो, ठीक है ना। ये मैंने वैल्यू दे दी यस और नो। अब क्या करूँगी? इंटर करूँगी। इंटर की तो इसको इसने प्रमोशन दे दिया। क्यों दे दिया? अब यहाँ पे 50 तो नहीं, 50,000 इसकी सैलरी तो नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें और का फंक्शन लगाया, और का फॉर्मूला लगाया कि भाई अब इन दोनों में से कोई एक पास करता है ये कंडीशन तो इसको प्रमोशन दे दो। अब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें पता चलेगा कि अब मिया को भी मिल गई प्रमोशन, शीजा को भी मिल गई। शीजा की देखें दिन प्रेजेंट कम थे, 305 में से दिन कम थे, लेकिन सैलरी की 50 थी, तो इसने इसको प्रमोशन दे दिया। अहमद को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसकी सैलरी भी कम थी और दिन भी कम थे जो हमने इसको वैल्यू दी थी। नो कर दिया, इसको भी नो कर दिया। अब जाहिर को भी दे दिए। क्यों? क्योंकि इसके दिन से मतलब 305 थे तो इसको दे दी हमने। कंडीशन इसको क्या दी थी? देखें फॉर्मूला, यहाँ पे कंडीशन दी थी 305 डेज। इस तक अगर हो गया तो इसको प्रमोशन दे दो, तो दे दिया। अब इसको भी दे दिया। तो ये था इफ और एंड का फॉर्मूला। आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये आपके लिए टास्क है। इफ और एंड का फॉर्मूला आपने रिजल्ट पे करना है। तो खत्म करते हैं आज की क्लास। इंशाल्लाह आपको ये तीनों फॉर्मूले समझ आए होंगे। इफ और एंड, इफ एंड, ये तीनों फॉर्मूले। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।